seafoods craving. So, ano siya akong seafoods ron. Ini siya, nag-order ni siya o 300 plus. 300 plus ranitanan. Isa ka sweet corn, and then balik 60 pesos niya kaong, and then pasayan nga 190. And then Coca-Cola nga gamay, and then tomato paste, ahos, bombay, and then that's it. Pwedeng satisfied na kita rin. Pwedeng satisfied ang mga kaong. So, that's so yummy. Yummy kayo, guys. Satisfied na dyan ang atong craving din. That's so yummy. This is my favorite. Nag-crave ko karon. Thank you for watching, everyone. Happy Monday. Monday na din. Happy Monday. So, mga una karon.